बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वाले नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, मैं हूं शिराज मुग़ल। नाज़रीन, आज मैंने एक ऑडियो लीक देखी इमरान खान साहब की। याद रहे कि इस वक्त पाकिस्तान और इस्लामी रियासतों के अंदर बहुत सारे ऐसे मेरे मुसलमान भाई शाहिद के वो इनको अमीरुल मोमिनीन समझते हैं। शाहिद इनके कुछ ऐसे काम थे, वाक़ई ऐसे कुछ काम थे कि जिसकी वजह से हम इनको मुसलमानों का लीडर समझते थे। लेकिन मुसलमानों, हमेशा हमें हकीकत पे नज़र रखनी चाहिए। अगर कोई लीडर सही करे तो हम उसका साथ दें, अगर कहीं वो गलती पर जा रहा है तो हम उसके ख़िलाफ़ खड़े हों, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो अपनी ही पार्टी का क्यों ना हो। हकीकत जहाँ पर भी आए तो ज़रूरी ये है कि हम मुसलमान हैं, हम हकीकत को जानें, हकीकत को मानें और हकीकत के साथ खड़े हों। सबसे पहले आप ज़रा जो उनकी ऑडियो लीक हुई है, आप ज़रा ये ऑडियो सुने, उसके बाद फिर इस पे बात करता हूँ मैं। हाँ, मैं तुम्हें शिकार पे भी नहीं बुला सकती, एटलीस्ट इस एम्बियंस को एंजॉय करने के लिए कि रिवर के साथ बैठ के गाने सुने। वो बड़ा खूबसूरत है वैसे, आई लव दैट एरिया। लेकिन हमारा समर हाउस ज्यादा खूबसूरत है, वी आर मोर इन द रिवर एंड द ट्रीज आर बेटर एंड ऑल दैट, तो वहाँ पे गाना सुनना इज रियली वेरी रोमांटिक। ओके, लव दैट एरिया। हाँ, ये भी बड़ा खूबसूरत है जिधर मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। ओके, मेरे घर से ज्यादा खूबसूरत नहीं हो सकता, मेरे जिले से ज्यादा खूबसूरत नहीं हो सकता। खबरदार अगर तुमने कहा कि मियाँ वाली से ज्यादा अच्छी कोई जगह है दुनिया में, मैं पनिश जब करूंगा ना फिर तुम ठीक होगी। मियाँ वाली इज माई होम टाउन। शर्म करो, हैव अ सेंस ऑफ लॉयल्टी टुवर्ड्स योर। ऑडियो तो बहुत लंबी है तो उसमें तवील वक्त चाहिए। मैंने आपको शॉर्टकट ये सुनाई ताकि आपके इल्म में हो कि जिनको हम अमीरुल मोमिनीन कहते हैं वो कुछ और ही हैं। और फिर आज मुझे डॉक्टर इसरार साहब की बहुत याद आई, आज मुझे उस हकीम साहब की बहुत याद आई जिन्होंने बहुत पहले ये पेशन गोई की थी कि बरतानिया एक शख्स को तैयार करके पाकिस्तान के अंदर लेके आ रहा है और वो यहूदियों के साथ मिल के काम करेगा। मैं आज भी इमरान खान को ये नहीं कह रहा कि वो यहूदियों की हमायत में काम कर रहा है, मैं ये नहीं कहता आज भी, लेकिन मुझे याद सता रही है डॉक्टर इसरार साहब की और हकीम सईद साहब की, जिन्होंने पेशन गोई की थी, जिन्होंने कहा था कि बरतानिया के अंदर इस वक्त एक ऐसे नौजवान को तैयार किया जा रहा है, एक ऐसे क्रिकेटर को तैयार किया जा रहा है जो हमारे वहम गुमान भी नहीं था। पाकिस्तानियों ने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा कोई बंदा बरतानिया की तरफ से लॉन्च किया जाएगा, यहूदियों की तरफ से लॉन्च किया जाएगा कि जो पाकिस्तान में आके अमीरुल मोमिनीन बनेगा और जब यहाँ से वापसी बरतानिया पहुँचेगा तो वही अपने मकासद और अपने जो काम है उनको सामने रखेगा। याद रहे, हमारे पाकिस्तानी बहुत मासूम लोग हैं, ये लोग समझ नहीं पाते। आज जिस तरह इन्होंने मदीना की रियासत का दावा किया, मैं ये समझता हूँ और मेरी भी ज़ाती राय है, अल्लाह करे कि ऐसा लीडर हमारे ऊपर हो, आया कि चाहे वो इमरान खान ही क्यों ना हो, चाहे वो किसी नून लीग पार्टी का हो, चाहे वो किसी पीपल्स पार्टी का हो, अल्लाह करे ऐसा लीडर हो जो मदीना की रियासत बनाने की कोशिश करे या उसकी तरफ कदम बढ़ाए। लेकिन सिर्फ ज़ुबान से या अल्फाज से मदीना की रियासत तो नहीं बन सकती। हम बाहर निकाल के ये ऐलान करते रहें और ये बार बार लोगों को आगाह करते रहें कि हम जो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं इसमें जहाद का नाम लेते रहें। हम जब यहाँ से मदीना जाएं, नंगे पाँव वहाँ जाके उतरें और फिर ये कहें कि ये हमारे पाकिस्तानी जो मुसलमान हैं वो ये कहें चूँकि हमारा लीडर नंगे पाँव उतरा है, ये हमारा अमीरुल मोमिनीन है। और आज तो नौबत इस हद तक पहुँचाई है, PTI के हमारे जो दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, मुसलमान हैं, उनको अगर कोई बात हम बुरी बताएं भी वो समझने को तैयार ही नहीं है, वो इस बात की तरफ गौर व फिक्र ही नहीं कर रहे, वो सिर्फ यही कह रहे हैं कि ये हमारा लीडर है, मुसलमानों का लीडर है। अल्लाह करे ये बेहतर हो, मेरी जो ज़ाती राय है। और बाकी जो ऑडियो लीक हुई, आप ऑडियो में देखें किस तरह की ये बातें कर रहे हैं। इसके अलावा कल एक और ऑडियो भी लीक हुई है जो आपने शायद सुनी हो, जिसमें किस तरह की गलीज़ तरह की बातें हैं। आया कि अमीरुल मोमिनीन इस तरह की बातें करता है, आया कि इस्लामी रियासत का जो सरबराह है क्या ऐसा होना चाहिए? ये तो अवाम ने फैसला करना है, ये तो राया ने फैसला करना है कि हमारा लीडर कैसा हो, हमारा जो है हुक्मरान कैसा हो। आज जो लोग तनकीद करते हैं वो कहते हैं कि नहीं, इमरान खान साहब जो है वो ऐसा नहीं कह सकता और ये यहूदियों की साजिश है। इस वक्त आपको पता है यहूदियों के सामने अगर कोई शीशा पिलाई दीवार बन के खड़ा है वो फजल रहमान साहब है,
وہ تحریک لبیک کا سعد حسین رضوی ہے، اس کے علاوہ دیگر جو جماعت اسلامی کے سراج الحق صاحب ہیں جو یہودیوں کی آنکھوں میں کھٹک رہے ہیں، جو ہمیں بھی پتہ ہے کہ وہ جو پی ٹی آئی کے جو دوست ہیں وہ بھی جب اپنے گھروں میں بیٹھتے ہیں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ لوگ یہودیوں کے خلاف جو لڑائی لڑ رہے ہیں وہ علماء لڑ رہے ہیں۔ اگر اس آڈیو کو ہم لوگ کہیں کہ یہ غلط بنائی گئی ہے، یہ یہودیوں کی سازش ہے، اگر انہوں نے یہ سازش کرنی ہی تھی تو یہ علماء کے خلاف کیوں نہیں کی؟ آج تک پاکستان کی ریاست جب تک بنی ہے اس میں علماء کا بہت زبردست کردار ہے، انہوں نے ہر جگہ اسلام کی آواز اٹھائی، انہوں نے ہر جگہ اسلام کے ساتھ کھڑے ہوئے، لیکن آج تک اس طرح کی آڈیو ان کی لیک کیوں نہیں ہوئی؟ سوالیہ نشان ہے۔ پی ٹی آئی کے دوست، میرے مسلمان بھائی، یہ چیز سمجھیں، یہ چیز سوچیں، اس چیز پہ غور و فکر کریں کہ یہ جو آڈیو جو خان صاحب کی بار بار لیک ہو رہی ہے، اس کے علاوہ جو ہے بہت سارے جو سیاستدان ایسے ہیں جن کی پہلے آڈیو لیک ہوئی ہے، آخر کار ان کی آڈیو لیک ہو رہی ہے، علماء کی کیوں نہیں ہو رہی؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کہ یہودیوں کے سامنے کھڑے ہیں، یہودیوں کے سامنے تو آپ کو پتہ ہے علماء کھڑے ہیں، انہوں نے ہر دور میں ان کو شکست دی ہے، چاہے کہ پاکستان بنا ہو یا نہ بنا ہو، چاہے ہندوستان کا دور کیوں نہ ہو، اس وقت بھی ہمارے علماء کھڑے تھے، اس وقت بھی اولیاء کھڑے تھے، اس وقت بھی بڑے بڑے علماء جو آپ کو بتاؤں میں وہ کھڑے تھے یہودیوں کے سامنے، ان کے خلاف اس طرح کی سازشیں نہیں ہوئی۔ یہ جو ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے یا ہم لوگ اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ یہ آڈیو جھوٹی ہے، یہ جو پروپیگنڈا ہے، اس چیز کو آپ سمجھیں کہ اگر یہ پروپیگنڈا ہے تو یہی پروپیگنڈا علماء کے خلاف کیوں نہیں ہوا؟ حالانکہ اس وقت پوری دنیا جو ہے یہودی لابی یا عیسائی یا غیر مذہب کے لوگ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کمزور کریں، مسلمانوں کے علماء کو کمزور کریں، مسلمانوں کی ریاست کو کمزور کریں، تو وہ یہ کام وہ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ آج جو ہمارے خان صاحب کے بارے میں آڈیو لیک ہوئی تو ہم لوگ جو ہے نا ایسے کہہ دیتے ہیں یقین سے کہ یہ خان صاحب ایسی بات کر ہی نہیں سکتا، حالانکہ اس سے پہلے کہ ہم نے ویڈیو نہیں دیکھی ننگی، اس سے پہلے کہ ہم نے عمران خان صاحب کی ویڈیو نہیں دیکھی جہاں وہ لڑکی کے گلے میں ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے چل رہے ہیں، ہم نے خود نہیں دیکھا، اس سے پہلے کتابیں آئیں، اس سے پہلے جو ہے ان کے اپنی بیوی نے کس طرح کے ان کے اوپر الزامات لگائے یا کچھ بھی کہا، اس سے پہلے نہیں ہوا۔ یہی بات جو علماء کے خلاف کیوں نہیں ہوئی؟ تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا ہم لوگ غور و فکر کریں، اگر کہیں غلط ہو رہا ہو، چاہے وہ تحریک لبیک کا کوئی لیڈر غلط کرے، چاہے کوئی جے یو آئی کا کرے، چاہے کوئی پی ٹی آئی کا کرے، چاہے کوئی نون لیگ کا کرے، ہم اپنی آنکھیں بند نہ کریں، جو غلط کر رہا ہے اس کے خلاف ہم بھرپور قسم کے احتجاج ریکارڈ کروائیں، سوشل میڈیا پہ ورک کریں، تاکہ ہو سکتا ہے اس کو احساس ہو جو وہ نام نہاد نعرے لگاتے ہیں جو لیڈر مدینہ کی ریاست کی، اللہ کرے ان کو ہدایت مل جائے۔